Salamat sa pag-join. O shout out din kay TikTok, nag-message sa akin. Beach Vibes and Tiki Tales pala. Grabe, nag-shout out, nag-message si TikTok Ibang klase ka TikTok AI ba na? AI ang tawag dyan? AI o AI? Tapos doon may nire-repair silang floating. Kasi yung floating nila luma na. Parang Titanic na bumugo sa yelo. Ang nangyari, nire-repair nila kasi summer na. Tapos meron na namang maliligo. Yun. Nice. O shout out kay user 75589997722. Hello. Yan, nagre-repair sila kasi